So hello guys. Ang ato ang i-discuss ani na video kay about parabola. So say for example, mo ni mong parabola, tahay kana. No karon, natay mga pangtiman-an na mga terms ha when solving for parabola. So ang number one na gusto nako ninyo timan-an kay kani siya, let's say mo na imong vertex. Okay? So na kay vertex dira which is katong HK good. HK. Later on ato ang ato ang i-discuss ang mga standard equation sa parabola ha. Pero karon nasa tay pangtiman-an ng mga terms. So mo na ha imong vertex. Ang next nimo timan-an is nakoy iingon letter A which is your focal length. Okay? This is your focal length and this is what? Distance from vertex to focus. Okay? So, unsa man ang focus? Ang focus, let's say mao na siya si focus, F. Si focus mo ni ang focus sa all the time naa siya murag sa sulod sa imong parabola, diri na part, dili na part. Sa gawas na niha, diri ka sa sulod sa imong sa imong parabola, imong focus. So ana siya kanina distance, that's A. Okay, that distance A is mao na atong ginatawag na focal length. Distance from vertex padulong sa focus. And aside ana class, here padulong diri which is what distance A lang pod na atay ginatawag na kani akong gidraw karon. Let's say mo ni imuhang directrix. Okay, mo na imong directrix. Again, unsa iyang distance gikan diri padulong diri as imong vertex, A lang gihapon. A na silang duha ha. Now next, what else? So let's say natay letter D. Okay, D. So kaning D, this is distance from point to directrix. Okay, so ang D nimo, ang point nimo is any point that runs along this parabola. So let's say for example class, kanina lang, kana padulong diri let's say mo na si D. Okay? Next is let's say F, letter F. Na kay focal distance. Ang focal distance nimo is from the focus going to any point in that runs along the parabola gyapon. So let's say F mao na ha. Kaniha focus na ha. Pangit kay ko magbutag variable pero nagets ninyo ako ang point no. Kani is the focal distance, kani is si F basta si focus nimo na. Okay? Next is naatay latus rectum. Kanay mong latus rectum, wait lang, mamili kong color na nice. Saman ha. Kanina lang. Sa imong latus rectum, kana siya. Okay? Kanina green, this is your latus rectum. Okay? Your, set na ko to, LR, latus rectum. Para ang latus rectum by the way niagi diri as imong focus ha. So ang latus rectum iyang pag-solve is 4A lang siya. 4 times the focal length. Okay? So kung 4A na siya, meaning to say kani padulong dira that's 2A. And kana padulong dira that's also 2A. Okay? So mao na imong latus rectum. So, I think mo lang man siguro to ang mga parts na dapat niyo matiman-an for parabola. So, anyway, recap na ako kay medyo kalat siya. So, recap na to. Gamay lang kaya, real quick lang. So, ano ha? So, let's say mo ni imuhang parabola. Ay, pangit man. Wait lang. Okay, this is your parabola. Okay? So, sa imuhang parabola, unsa naa kay
what? Vertex. Then, sa sulod ato niya na kay unsa? Focus. Okay? And ako'y nakalimtan na i-class kani. Ako isulat. Kanang broken line na akong gibutang dira, let's call that the axis of symmetry. Lang ha, saka na to. Or let's call that the principal axis as well. Okay? Ang imong axis of symmetry ha, niagi siya sa focus and si imong vertex. Okay? Mo na imong axis of symmetry. And then, sa pagka ito, di ba, kung focus ni, kung di ba A man ang distance ani niya, dire, padulong A po diri, na kay unsa ito, ginatawag na to na directrix. Okay, and last is, kani class. Katong, unsa kitong moagi diri sa focus, this is your what? Your latus rectum. Ay, so mauna siya class ang mga different terminologies that you have to know for a parabola. So, padayon ta sa kanang mga standard equation sa imuhang parabola. So, imong parabola na kay opening upwards. So, kung na kay opening upwards, naapog kay unsa? Naapog kay opening downwards. Okay, then naapod kay opening to the left. And then finally naapod kay unsa? Opening to the right. So kana sila, lahi-lahi na sila standard equation pero mao-maaro gud og porma. So kung opening upwards ka, imong standard equation ana is actually x minus h squared is equal to 4a y minus k. Nanyo ang timanan is ang naka-square, kaning naka-square, di ba si x, ang naka-square is kung asa siya murag nakasandig. So kung tanawon ninyo, isipin niya kani siya is murag nakahigda imong parabola. So kung imo na siyang isandig, diri nimo na siya isandig asa siya nakasandig. Di ba diri asa imong x-axis siya murag nakasandig. So kung asa siya nakasandig, mo to iyahang naka-square. So, mo nang x minus h squared na siya. Okay? So, kanapag kay 4a. So, positive na siya. Positive 4a. Kaya nga no, positive 4a, opening upwards ka. Okay? Diba? Pa-upwards. Wait lang ha. Diba sa kanang quadrant man na to, ana. Diba kani class, positive. Tama? Positive. So, pasaka man ka, positive na siya. Okay? So, next is, kanina pod, so, asa man siya nakasandig, di ba sa x pod? So, kung kani siya murag ihigda nimo, diri di ba siya na murag nakasandig, so naa kay x minus h squared. Squared nimo si x is equal to negative 4a y minus k. Negative ka, ngano negative ka? Pa-downward man ka. Kay di ba class, pag pa-downward ka, negative. Tama? Sige. Next is, kanina pod class. Sige, unsa may naka-square ani? Hindi nakasulat ha. Naka-square ani is si y. Ngano si y man? Kay kani siya, kung barag ipasandig nimo, asa man siya nakasandig, diri as imong y-axis. Tama? Is equal to positive, negative. Negative 4a y minus k. Nganong negative man class? Kay going to the left, unsa man ni diri di ba negative? Okay? Then finally na atay y minus k squared. Y ang naka-squared. Kay ngano gani? Sa y siya murag nakasandig is equal to positive 4a y minus k. Y positive kay going to the right. Pag the right, positive ka. Okay, class? Now, kani imuhang h and k mo na ang mga coordinates imong vertex ha. Tapos kana imuhang a, unsa gina siya? That is your focal length. Okay, di ba? A is ayaw. A is what? Focal length. Tama? What is 4a? So, imong 4a is unsa? Latus rectum. Timan ilan to ha? Okay, sige. So before ta mag-solve og kanang problem sa parabola, ako asang i-introduce ang calculator technique para later proper solution ako ipakita sa inyo ha.
So, kaning sa calculator technique, ang inyohang makuha kay ang vertex and ang focal length. Okay? So, I think familiar naman siguro mo sa formula, no? So, mga na siya. So, ato na lang diretsoon o gamit ha, using ani na example. So, kanina example, atong kaon niyang vertex and focal length using kana na formula. So, first is, try na to kuhaon ang vertex, okay? Ang vertex h is equal to negative coefficient of x over 2 coefficient of x squared. So, negative 8 over 2 times 0. Tama? 0 wala kay x squared. Human, mag-math error na siya. Okay, so normal lang yun na siya. Kailangan nag-divide kag 0. So, pag inana siya class, kabalo naman mo na walay x squared, di ba? So, dapat dirian na to na diretso. Marag automatic atong brain mag-isip dayon na diri na kamo diretso. Okay? So, na kay negative of negative 6. Tapos, na kay 2 times coefficient of y squared is 1. Okay? So, 3. Ang imuhang k is 3. Lang ha, atong isulat ha. So, vertex hk is equal to 3 ang imuhang k ha. So, nalakay 3. So, unsaon na to tong h, ma'am, nga mag-0 man ni imuha, ay mag-math error man ni. So, para makuha na imuhang h, gamit, ato aning i-type na formula, okay lang? So, naakay 2. So, kani imuhang y, 3 na siya. Okay? Ay, wait lang, sorry. Naakay 3 squared plus 8x okay, so mainhim mo na siyang inana, no? Tapos shift solve na mo. Okay? So, makuha ni mo negative 2. So, murag nag-shift solve for x lang ka. Gisolve lang ni mo ni siya where y is equal to kani. So, negative 2. So, nakuha na ni mo imuhang h. Okay, so mo na ni imuhang vertex karon negative 2, 3. Okay, so mo na imuhang vertex. So, next is kuhaan na to ang focal length. So, itong formula, ayaw mo kalimot, negative coefficient of y over x, over 4 times coefficient of x squared over y squared. Y, x squared, x, y squared. Okay? Ayaw mo kalimot ana ha. So, sige. Now again, 0 baya imong x squared? 0 imong x squared. Okay? So, dili ka mag y over x squared. Dili ka mag ana. Dapat kani ka negative coefficient of x over 4 times coefficient of y squared ka. Kay y squared ang naa ka. Okay? So, itong kwaon na. So, lang ha. Negative coefficient of x is 8 all over 4 times coefficient of y squared is 1. So, imong nakuha is 2. A is negative 2. Pero imong a yun ana is 2 lang. Positive value na imuhang focal length, okay? 2. Kanang negative dira, it means to say nga, wait lang, kung siya, kung atong i-graph, y squared y squared, so murag nakasandig siya sa y-axis. Diba? So, kung ato na siyang i-graph, nakasandig siya sa y-axis, it could be nga paana na siya class or paana na siya. Basta kay nakasandig siya sa y-axis. Pero since negative iyong nakuha dira a class, okay, negative na yung nakuha dira. So, meaning to say, going to the left ka. Okay, so mo nang ilhanan ha pag magamit mo calculator technique. Okay, so, karon okay naman ta sa calculator technique, no? So, okay na ta. Sige, solve tag problem gyud sa parabola. So, mag-solve ta og kanang sample problem gyud ha sa parabola. So, same lang gihapon na equation, same lang ganina. Kadtong, sige ito. Tong y squared plus 8x minus 6y plus 25 is equal to 0. So, mo lang gihapon ta na equation. So, mo na itong pangitaon ha. A, B, C, D, E, F. So, mo na itong kailangan pangitaon. So, ganina, di ba, na-introduce na ako itong calculator technique. Pero karon
instead of calculator technique, mag proper solution lang sa ako ha, para makita ninyo. So, kaning coordinates of the vertex, solve for letter A, coordinates of vertex. Okay? So, di ba class, para makuha na tong vertex, kailangan na to siya i-standard equation. So, okay, so kani siya, ato siyang i-completing the square. So, I think familiar naman siguro mo sa completing the square, no? Katong atong gitudlo before sa circle na video. So, naa kay y squared minus 6y. Okay? Plus 6 divided by 2 squared. Ako na lang ibutan dire. Okay? Ana, naga-completing the square ko ha. Okay? So, is equal, pwede delete na lang ako isulat. Basta 6 divided by 2 squared. So, 6 divided by 2 is 3. 3 squared is 9. So, anaon na lang ako diretso, okay? Para madiretso na itong sulat. Now, kaning negative 25, balhin sa pikas na kay negative 25 minus 8x plus 9. Plus 9, kay nag-plus kag 9 dira. Okay? Tapos, kani siya, diba, ato siyang i-calculator. So, mode 5, 3 man yata to. Okay, mode 5, 3. So, na kay 1, negative 6, and 9. Okay, so, that's 3. So, we need to say this is what? Y minus 3 squared. Okay, squared. So, sa asa siya nakasandig. Sige, later na lang na siya. So, muna nino, simplify na to ni class. Ay, sige, ato na lang introduce. So, di ba y squared na siya? So, kung naka y squared na siya, boot pa sa boot class, unsa ba? It could be nga sa y siya nakasandig, no? Pwede siya paana. So, pag ginana siya class, unsa iyahang standard equation? Kanang going to the right. So, yaha y minus k squared is equal to 4a x minus h, positive 4a ka. Or, pwede po, di ba, class, nga going to the left ka, paana. So, na kay y minus k squared. Again ha, si y naka-squared kaysa y siya nakasandig, is equal to negative 4a x minus h. Tama? So, kung mabantayan ninyo, awan ni ha, imuhang x minus h. Di ba, ang imuhang x is positive, and 1 ang iyahang coefficient. So, dapat inana po dihang porma dira. So, dapat 1 ang coefficient sa imuhang x niya. Positive siya. So, atong i-rearrange class. So, i-simplify sa nato ni, you have negative 8x minus 16. Okay, simplify. Tapos na kay y minus 3 squared is equal to, atong igawa si negative 8. Okay, so mahimo siyang negative 8 over x. Tapos kani siya class, positive 2. Okay? So, muna ni siya class, imong standard equation. Okay? So, makita na to negative 8x. Okay? Negative 8x, meaning to say, ang imuhang parabola, mo na iyahang graph. Going to, pointing to the left. Okay? Sige. So, from here, makuha na to ang iyahang vertex. So, atong vertex is what? Okay? Negative 2 and what? Positive 3. So, this is your letter A class. That is your letter A. Next is letter beta. Si letter B is distance from the focus to the vertex. So, sige ng distance from the focus to the vertex, this is what? Your A, or what we call the focal length. Tama? So, that is your focal length. So, sige ang focal length, kani, A. That is your focal length. So, sige, baba na ko ha. Sige. Letter B. So, focal length ang ipangita no. So, di ba kana class, kanang negative 8, that is your 4A. Si negative 8, si 4A. So, kuhaan lang ni mo class, na akay, unsa? No. Your A is what? 8. Okay, ang negative sign dictates na going to the left siya. So, your 4a is 8. So, 8 divided by 4, you have 2. So, mo ni imong focal length. Okay? Bot pa sa bot class, pag i-graph na to niya to ang tawagan na parabola,
Okay? Pag i-graph na to na siya class, negative 2, 3. So, 1, 2, 1, 2, 3. Mo na imong vertex. Tapos, going to the left. Mo na imong vertex, going to the left. Kana imuhang, di ba, focal length nimo is 2. So, pag musulod kag 2, 1, 2, kana siya class, mo na imong focus. Okay? So, okay. So, okay na tato. Now, sa pagay naa, next is coordinates of the focus. Ato ra, letter C, coordinates of the focus. After graphing, mo din yung letter C na formula. Mo na to ang solution for letter C. Diba, gigraph na nato, human, 1, 2, pasulod kag 1, 2, kay 2 lagi mo focal length. So, unsa man ni siya class, unsa yung coordinates ana niya? That is negative 4, 3. Okay, so C is what? Negative 4, 3. Letter C. This is your answer for letter C. Okay? Again ha, pag mag-focus ka, pasulod ka, diri as imong parabola, dili ka diri pagawas, diri ka sa sulod. Okay, kaya kung sa gawas ka, di ba, mo ito imong directrix. So, anyway, next. Letter D is length of the latus rectum. Okay. Letter D is the length of the latus rectum. Again, class, what is A? Focal length. Tama. What is 4A? Di ba si 4A class is your latus rectum? And what is 4A gani? Based on this, di ba? Kita na to, 8. Okay, so kani siya class, kani ito nakita sa standard equation pa lang class, kani siya, muna na automatically ang imuhang latus rectum. Okay, so that is, wait lang ha, box na to. Letter D. This is your answer for letter D. Next, letter E, axis of symmetry. So, saan ang axis of symmetry? So, graph na ko usab kay medyo kalat na kaya kong solution, no? So, letter E ta ha. So, let me graph it first. So, mo ni siya, negative 2, 3 man to, no? So, 1, 2, 1, 2, 3. Mo ni siya. Mo ni ato ang parabola. Okay? Ayan, sige itong focus na to. Mo ni siya itong focus. Sige. Ang axis of symmetry, sige itong axis of symmetry, that is your principal axis. Tapos, di ba, kato akong giingon ganina or sa previous video, axis of symmetry, mo itong muagi sa imong focus and sa imong vertex. Paana siya. Okay? Or, if paana imong graph, mo na imong focus, mo na imong vertex, imong axis of symmetry is kana siya. Okay, so I think nag-gets na ninyo. So, ang question is, unsay equation ani niya? Kana siya. Unsay, lahi na itong color. Kanina lang pink. Unsay equation ana niya? Mo na yung question. So, kung i-check ninyo, so yun yung 1, 2, 3. Diba? So, unsa may equation ana class? That's y is equal to 3. Tama? Okay. So, mo na siya imuhang, hit lang. Mo ni ang imuhang letter E. That is the equation of your axis of symmetry. Last is equation of the directrix. Okay. So, directrix. Okay. So, for a while lang ha, kay murag naputol ang ako ang recording. So, sabon ako ha, kay nalibog ko asa ko nag-stop. So, anyway, akong sabon ha. So, ato ang last is, diba, si directrix. Asa na ito? So, letter F na to is si directrix. So, quick graph lang na to usab ha. So, negative 2, 3. Kana siya. So, paana? Mo ni imuhang vertex. 1, 2. Mo ni imong focus. And, diba, imuhang directrix is, diba, this is A. So, pasulod na siya to get the focus. Pero, pag pagawas ka, that's 1, 2. Okay, so, mo ni siya class, ang unsa ni mo? Ang imuhang directrix. Tama? So, unsa equation na niya class? That's x is equal to 0. So, wait lang ha. Atong i-recap class. So, di ba, inana man na, no? So, kung maon ni imuhang parabola, okay? Tapos, kung maon na imong vertex, yan, di ba sa sulod na kay focus? Tapos, pilay distance gana na nila, focus to vertex, di ba, letter A? Tama? Tapos, pasulod na siya. Pero, pag pagawas ka, from here, padulong dira certain distance, letter A pod, kung unsa may linya na niya class, kana siya, unsa may, kana siya,
Mao na siyang unsa gani, mao na tong directrix, okay? So inatuon lang kas ang parabola.